कि वो तो डायरेक्ट मज़हब इस्लाम पर हमारे इस्लाम मज़हब के बुनियादी फंडामेंटल चीज़ों पर उन्होंने बुरा भला कहा है। এই রাজ্য সরকার নিজেই কট্টরপন্থী এবং এরা সুরাবর্দী যে অসম্পূর্ণ কাজ সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে করছে। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। কট্টরপন্থীদের রোষে মাথা ঝোঁকালো রাজ্য সরকার। উর্দু একাডেমির অনুষ্ঠানে কবি গীতিকার জাভেদ আখতারকে আমন্ত্রণ জানানোয় কট্টরপন্থীদের বিরোধিতা, যার জেরে স্থগিত অনুষ্ঠান। ঘটনা ঘিরে দেশের সংস্কৃতির পীঠস্থানে তুঙ্গে বিতর্ক। উর্দু একাডেমি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা। 1 সেপ্টেম্বর কলা মন্দিরে একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন জাভেদ আখতার। সেটা নিয়েই উর্দু একাডেমির অভ্যন্তরে একটা বিরোধ তৈরি হয়। মূলত জামিয়াতে উলমায়ে হিন্দ সহ বেশ কিছু কট্টরপন্থী ইসলামিক সংগঠন বেশ কিছু দ্বিমত তৈরি হয়। তাদের বক্তব্য, জাভেদ আখতার ইসলামকে সমর্থন করেন না, সেই কারণ দর্শিয়ে তাকে অনুষ্ঠানে আনার বিরোধিতা করেন। তারপরেই দেখা যায় উর্দু একাডেমির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় এদিন এই অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে। एकेडमी की आमंत्रण से वो 1 सितंबर को यहाँ मुशारा के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के हैसियत से आने वाले थे और मुझे मालूम नहीं था उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। फिर बाद में कलकत्ता के कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि वो तो डायरेक्ट मज़हब इस्लाम पर हमारे इस्लाम मज़हब के बुनियादी फंडामेंटल चीज़ों पर उन्होंने बुरा भला कहा है। यहाँ तक कि दुनिया वाले सब ऊपर वालों को मानते हैं और हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। कोई भी दुनिया का आदमी ऊपर वाला तो समझता ही है। उनके वीडियो से पता चला कि डायरेक्ट उन्होंने टोंटिंग की है। जो इंसान की हैसियत से ऊपर वाले की तनकीद करेंगे, बुरा भला कहेंगे, ये उनका बहुत गलत काम है। जब वीडियो हमने सुना तो हमको बहुत दिल दुखा। दिल दुखने के बाद हमने नहीं बल्कि उर्दू एकेडमी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नदीम साहब, नदीमुल हक MP, उन्होंने मुझसे 15 मिनट तक बात की। हमने उनसे कहा जावेद साहब के बारे में शिकायत आई है कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़, और जो हमको जन्म देने वाले हैं, दुनिया में भेजने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका कोई शरीक नहीं, उनके बारे में भी टोंटिंग किया है। आप ज़रा उनके वीडियो को सुनिए। सुनने के बाद आप फैसला कीजिए उनको बुलाना ठीक है या नहीं है। এই রাজ্য সরকার নিজেই কট্টরপন্থী এবং এরা সুরাবর্দী যে অসম্পূর্ণ কাজ সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে করছে। স্বাভাবিকভাবে এটা বারে বারে প্রমাণিত। ভোট ব্যাংক, ধর্মীয় পরিচিতি ইত্যাদি দেখে হয়। এই যে কমপ্লিটলি বাংলা বাঙালি ইত্যাদি এসব চলছে এবং এই বিধানসভাতেও যে প্রস্তাব কাল আসবে, যা আজকে বিলি হয়েছে, এটা কাদের জন্য? যারা আকাশকে আসমান বলে, জলকে পানি বলে, মাকে আম্মা বলে, বাবাকে আব্বা বলে, কাকাকে চাচা বলে, কাকিমাকে চাচি বলে, তাদের জন্য। স্বাভাবিকভাবে এই সরকার নামেই তৃণমূল কংগ্রেস, কার্যত মুসলিম লীগ 2। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।